سینے میں کسی کی محبت کا دریا بہتا ہو اور میرے جملے میرے اشعار بول بول کر بتا رہے ہیں کہ اہل حدیث کل بھی علی مولا سے پیار کرتا تھا، علی کے بچوں سے پیار کرتا تھا، آل رسول سے پیار کرتا تھا، آج بھی اہل حدیث پیار کرتا ہے اور قیامت تک اہل حدیث آل بیت سے پیار کرتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا عزيزا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں، وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ میں کم دیکھے ہیں۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد اج دے اس پروگرام دی غرض و غایت جناب مولانا مرتضی صاحب تواڈے سامنے ذکر کر چکے۔ میں دعا گو ہاں اللہ پاک اس نوجوان کو مکمل کامل اکمل صحت عطا فرمائے اور مستقبل دے اندر اللہ پاک ان اور دے پورے اہل خانہ تمام آفات اور حوادثات تو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک نے دین اسلام دی مثال ایک درخت نہ دیتی،
فرمایا کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اسلام ایک ایسا مضبوط ترین درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر گھر کر چکی اور جس کی شاخیں آسمان کی بلندی سے باتیں کر رہی. اللہ دی زمین تے ایڈا مضبوط کوئی درخت نہیں جڈا مضبوط اسلام والا درخت. اللہ دی زمین تے اتنا بلند کوئی درخت نہیں جتنا بلند دین اسلام والا درخت. او دی وجہ ہے تسی جٹ زمیندار بندے ہو، عام پیڑیاں تے عام درخت انہاں دے مالی عام دینے، لیکن جڑا اسلام والا اے درخت اے دے مالی دا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوا لاکھ انبیاء دی سرپرستی دے اندر اے درخت پروان چڑھے ہے. اور عام درخت نو نشر و نما واسطے پانی دی ضرورت ہے. اسلام ایک ایسا درخت ہے کہ اینو پانی نہیں پلایا گیا بلکہ صحابہ دا پاک خون پلایا گیا. مقام بدر تھے 14 صحابہ دا خون، مقام احد تے 70 صحابہ دا خون، مقام خندق تے 13 صحابہ دا خون، مقام خیبر تے 17 صحابہ دا خون، مقام حنین تے 19 صحابہ دا خون، مقام بیر معونہ تے 67 صحابہ دا خون، غزوہ بنو لحیان اندر 10 صحابہ دا خون، مقام تبوک تے 6 صحابہ دا خون، دور نبوت اندر 256 صحابہ دے خون دا نظرانہ، دور صدیقی اندر 2500 صحابہ دے خون دا نظرانہ، دور فاروقی اندر 14000 صحابہ دے خون دا نظرانہ پیش ہویا ہے. پھر جا کے ایک درخت پروان چڑھے ہے. اسلام وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب جا کے بہار آئی. ساڑھے کئی پر آئے جتے نے انہوں نے مسیح تو آن والی آواز تکلیف دیں. یہ مولویاں ساریاں توتیاں دا منہ ساڑھے کا رل کیتا ہے. انی آواز تیز ہے، انی آواز تیز ہے. اسی اندر لے کمرے چ بیٹھے ہونے ہوتے بھی ٹین کر کے باج دی. حالانکہ اے او لوگ نے کہ جنہ دیاں کروڑا دیاں گڈیاں دے وچ ایڈے ایڈے ہیوی بفر لگے نے کہ جڑے روڑ تو ننگ دینے روڑ تو مدد ہے. کنہ چہینڈ فریاں ایڈیاں تیز نے کہ جدوں لا لین تے پھر کسی دی آواز نہیں سنی دی، لیکن مسجد دی سپیکران چوان والی آواز تکلیف دی دیئے لگیا جو کچھ نہیں. جڑی امی دی گود میں چاک کھولی امی مسلمان، جڑے ابے نے انگلی پھاڑ کے ٹرنا سکھایا ابا مسلمان، جس معاشرے جندر پلے بڑے ہو معاشرہ مسلمانہ دا لبیا لبایا تے پڑیا پڑایا اسلام لگ گیا. اسلام کی قدر پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو اس بلال سے کہ جس نے حق کا نعرہ لگایا
اسی دے ٹھنڈے ڈبے تھلے بہ کے نہیں لگایا بلکہ بڑدے انگاریاں اتے بہ کے لگایا اللہ سانو اسلام دی قدر کرن دی توفیق دے جنہ اسلام دی قدر کی تھی اونا دی پھر رب نے قدر کی تھی اگر انہوں نے اسلام کی قدر کرنے کا حق ادا کر دیا تو میرے اللہ عز و جل نے ان کی قدر کرنے کا حق ادا کر دیا یہ کہہ کر اولئک حزب اللہ اور دنیا دے لوگوں پڑا ہو جاؤ یہ ساری میری جماعت ہے اولئک حزب اللہ اے میری جماعت اللہ کہہ اللہ قدران کر رہے ہیں کیویں قدر ہو رہی ہے اے سنو فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فرمایا اللہ پاک نے امامدارن سودا کر لیا ہے اللہ پاک نے امامداران دنر بے اشتراک دا معاملہ کر لیا ہے اللہ پاک نے امامداران دنر خرید و فروخت دا ٹیبل ٹاک کر لیا ہے یا اللہ تسی پوری کائنات دے بادشاہ تسی پوری کائنات دے شہن جاؤ تانو قادیاں لوڑا بہ گئیاں تجارت کرن دیاں تانو قادیاں لوڑا بہ گئیاں سودا کرن دیاں فرمایا کہ پڑھونا لگ پتا جائے گا من المؤمنین انفسهم واموالهم اسی کو چونے دی تجارت نہیں کی تھی اسی کو گندم دی تجارت نہیں کی تھی اسی دنیا دے مال و دولت دیاں تجارتاں نہیں کی تیاں یا اللہ تسی قادیاں تجارتاں کی تیاں نے فرمایا سی امامدارانو آکھیا اے امامدارو تسی سانو اپنا خون دے دیو اسی توانو آخرت دا سکون دے دیاں گے تسی سانو اپنا سینو زر دے دیو اسی توانو جنت وچ کر دے دیاں گے اے امامدارو تسی سانو اپنا مال دے دیو اسی توانو حوراں دا جمال دے دیاں گے اللہ اللہ توجہ کرنا قدر سودا ہوئے تھے انجدہ ہوئے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار یا اللہ کرنا کیے کام کیے ڈیوٹی کیے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کرنا کیے میدان لگے ہوئے نے میدان مقتل سجایا ہے اس میدان اندر اترنے الہی کلمت اللہ دی خاطر اس میدان اندر جانا ہے اللہ پاک دے دین دے غلبے دی خاطر
میدان مقتل اندر اترنا ہے دنیا تے میدان بڑے لگے ہوئے نے اے کرکٹ دا میدان ہے ایک ادھروں ٹیم آ گئی ایک ادھروں ٹیم آ گئی ایک جت گئی ایک ہار گئی اے ہاکی دا میدان ہے دو ٹیم آ گئیاں ایک جت گئی ایک ہار گئی اے فٹ بال دا میدان ہے فیفا ورلڈ کپ آندا ہے دو ٹیم آ گئیاں ایک جت گئی ایک ہار گئی ہے جناب پہلواناں دا کھاڑا ہے دو پہلوان میدان اندر اتر آئے ایک جت گیا ایک ہار گیا یا اللہ میدان مقتل دا قانون کیے فرمایا میدان مقتل دے نیم الگ نے میدان مقتل دے قانون الگ نے میدان مقتل دے ضابطے الگ نے کی قانون میدان مقتل دا عام میدان اندر جدو دو کھلاڑی اتر دینے ایک جت جاندہ ہے ایک ہار جاندہ ہے پر جڑا میدان مقتل دے میدان اندر اسلام دی طرف اتر دائے او ہاں جت جاوے جت کے بھی جت جاندہ ہے او ہار جاوے کے بھی جت جاندہ ہے اللہ اللہ میں قربان داما لوکی ہار کے ہار جاندے نے اس میدان اندر ہرن والا بھی جت جاندہ ہے جتن والا بھی جت جاندہ ہے اتھے ہی بس نہیں بلکہ گل اور کے ود گئے عام میدان لڑائیاں والے لڑائیاں ہوندیاں نے بندے تلواراں لے کے لڑ دے نے ایک دوسرے دے گڑ پہ جاندے نے ایک مر جاندہ ہے ایک بچ جاندہ ہے لیکن اسلام دے میدان مقتل دے قانون تو صدقے جاواں وہ جڑا اس میدان اندر اتر دائے جے بچ جاوے تامی بچ جاندہ ہے جے کٹ جاوے پھر بھی زندہ ہو جاندہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ بَلْ أَحْيَاءٌ زندہ بَلْ أَحْيَاءٌ بَلْ أَحْيَاءٌ مر کے زندہ بَلْ أَحْيَاءٌ بَلْ أَحْيَاءٌ گردن کٹا کے زندہ بَلْ أَحْيَاءٌ بَلْ أَحْيَاءٌ کفن دیاں چادرہ پاک کے زندہ بَلْ أَحْيَاءٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون یہ ایسا میدان ہے کہ جس میں مرنے والا زندہ و جاوید ہو جاتا ہے اللہ 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 کبران علی گل نہیں اس میدان وچ جڑا آوے او کبراندا او ڈردا اللہ اللہ مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے ستم خس کر جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے سمیہ کو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا سمیہ کو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا زنیرہ کی گئی
آنکھیں کہاں یہ دین آساں ہے، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے۔ اللہ اللہ میں قربان داما خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اسلام کا یہ سارا دامن ایسے کھلاڑیوں سے بڑا پڑا ہے، ایسے شہیدوں سے بھرا ہوا ہے، ایسے بے شمار شہید ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جان دے کر اسلام کے اس پودے کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ اللہ میں قربان داواں، آؤ میں تواڈی ملاقات ایک شہید نہ کراواں کہ نہ کراواں؟ جاگ رہے ہو کہ سو گئے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ حیدر ملاقات کر لو شہید نال۔ اللہ اللہ مکے دا چوک ہے، مکے دے چوک اندر اس نوجوان نوں لے آندا گیا، ہاتھ بھی بند دیتے گئے، پیر بھی بند دیتے گئے۔ مکے دے چودھری چھریاں کواڑے لے کے تلواراں لے کے آ گئے نے، کہندے نے خبیب زندہ زندہ تیرے جسم دے ٹکڑے کرنے نے، پہلے تیرے ہتھاں دیاں انگلیاں دے پورے کٹاں گے، پھر تیرے پیراں دیاں انگلیاں دے پورے کٹاں گے، پھر تیرے کان کٹ دینے نے، پھر تیرا نک کٹ دینا ہے، زندہ زندہ تیرے جسم دے ٹکڑے کر دینے نے۔ اللہ اللہ میں قربان داواں انج کر کے تینوں جناب ختم کرنا ہے۔ مانگ کو تمنا کر، جڑی تیری دل دی آخری تمنا ہے کرنا پوری کر دیتی جائے گی۔ میں تہاڈے کولوں پوچھنا وا، اج جو کسی بندے دے سامنے پھانسی دا پھندا ہوے، جڑا تھوڑی دیر تو بعد او دے گلے اندر موت دی مالا بن کے پہ جان والا ہوے، اونوں جو پوچھیا جائے وہ تمنا کر، جیڑی کریں گا پوری کر دیتی جائے گی۔ وہ کی کہے گا، یار میں چھڑ جو میں اپنے بچیاں وچ چلا جاواں، میں اپنے گھر چلا جاواں، میں اپنے والدین وچ چلا جاواں۔ ویر جی کیا خبیب رضی اللہ تعالی دے بچے نہیں تھن؟ کیا جناب خبیب دا گھر نہیں سی؟ کیا جناب خبیب دے والدین نہیں تھن؟ کیا جناب خبیب دے سینے وچ دل نہیں تھی؟ کیا دل وچ نہ ساریاں دی محبت نہیں تھی؟ سب کچھ موجود ہے، لیکن انہاں ساریاں محبتاں اللہ پاک دی محبت تو قربان کر دیتیاں سن۔ وہ جان دے سن اے دنیا دیاں ساریاں چیزاں ہر دینے، محبتاں بھی ہر دینے، پکیاں محبتاں اللہ پاک والیاں۔ تے جناب دے خبیب نے کی آکھیا ہے، سنیا جدرا آخری تمنا دل دیاں تختیاں تے لکھ کے جائے کہ آخری تمنا حضرت خبیب دی، حضرت خبیب فرماندے نے، اگر میری آخری تمنا پوری کرنا چاہتے ہو مینوں تھوڑا جا وقت دے دیو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہنا۔ 2 رکعت نماز تو فجر نہ پڑھن والیا ادھر میرے وال توجہ کر، ظہر نہ پڑھن والیا ادھر میرے وال توجہ کر، عصر نہ پڑھن والیا ادھر ویکھ میں تینوں سمجھاواں، مغرب تے عشاء نہ پڑھن والیا سوچ ذرا کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک پاسے جناب خبیب ہوں گے، ایک پاسے تیرا حساب ہوندا ہوئے گا، ایک پاس ایک طرف وہ ہوگا
کہ جس نے آخری خواہش کی تو 2 رکعت نماز کی، تے دوسرے پاسے تو ہوئے گا جنہیں زندگی وچ نماز پڑھی کوئی نہیں، دسنا کی بنے گا تیرا، اپنے مالک کبریا دے سامنے کیڑے منہ نال جائے گا؟ اس واسطے چن جی آ نمازاں دی پابندی کر لے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، پر میں جے کچھ کرنا چاہتے ہو مینوں تھوڑا جا وقت دے دیو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہنا، وقت مل گیا۔ حضرت خبیب 2 رکعت نماز پڑھ دینے، ہوڑیاں ہوڑیاں ہلکیاں ہلکیاں 2 رکعت پڑھیاں، 2 رکعت لبدیاں نہیں کیتیاں، ہوڑیاں ہوڑیاں 2 رکعت پڑھیاں، نماز تو فارغ ہوئے نا۔ فرماندے نے مکے دے چودھریو میرا دل کردا سی میں نماز لمبی کراں، اے میری زندگی دی آخری نماز ہے، لمبی کراں اللہ پاک دی بارگاہ اندر، لیکن میں نماز لمبی تاں نہیں کیتی کہ تسی اے نہ کہن لگ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی موت تو ڈر کے نماز لمبی پیا کردا ہے۔ تمہیں یہ شک نہ پڑ جائے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، یاد رکھو میرے پیغمبر کے صحابہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آج کچھ لوگ یہ پراپگنڈا کر رہے ہیں صحابہ بھاگ گئے تھے، صحابہ فلاں میدان چھوڑ گئے تھے، اور نہیں تم غلط بیانی کرتے ہو۔ صحابہ غیور صحابہ، صحابہ دلیر صحابہ، صحابہ شب زندہ دار صحابہ، صحابہ وفادار صحابہ، صحابہ جانثار صحابہ، صحابہ میرے پیغمبر کے دیوانے صحابہ، صحابہ میرے پیغمبر کے پروانے صحابہ، اور نبی کے صحابہ ڈرنے والے نہیں، صحابہ لڑنے والے ہیں، صحابہ اسلام کے میدان میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مداح صحابہ کاری بنیامین آبیسا۔ اللہ 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 محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ، کہو سبحان اللہ، ہاتھ تاں چک کے کہو سبحان اللہ، انج ہاتھ تاں چکو جی میں پٹرول تاں جا رہا ہے۔ اللہ 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 محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ، محمد مینوں تہاڈا پتہ نہیں، مینوں بڑا لطف آ رہا ہے، مینوں بڑا مزہ آ رہا ہے، انج لگدا ہے جویں میں شہد دا، جویں میں بیری تے چڑھ کے شہد دا چھتا پیا کھانا وا، مینوں تہاڈا پتہ نہیں، مینوں تینج لطف پہ آندا ہے۔ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ، اللہ اللہ اللہ۔ اے جڑا ہن ہے نا محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ ہن، اے ہن تسی کہو نا تے بڑا ہی سواد آئے، کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ تو اڈی بھی حاضری پہ جائے گی، تو اڈا بھی نام لکھیا جائے گا صحابہ دے دیوانیاں پروانے، کہو گے نا؟ اللہ 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 محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ، اللہ اللہ شرما گئے ہو، گھبرا گئے ہو، ڈر گئے ہو، اللہ اللہ ڈریا نہ کرو، گھبرایا نہ کرو۔ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ، صحابہ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ، جنہوں دین خدا نو رنگ چلایا صحابہ، آمنا وصدقنا کیا فرمان نبوی تیرے، آمنا وصدقنا کیا فرمان نبوی تیرے، جنہاں سب کچھ خدا دینا تو لٹوایا صحابہ،
جینا سب کچھ خدا دے نام تو لٹوایا صحابہ. اور بڑی پیاری گل ہے تانوں بعد اندر بھی یاد رہ گئی. اللہ اللہ غلط کہندے جڑے کہ دل رسول اللہ بیسایا. غلط کہندے جڑے کہ دل رسول اللہ بیسایا. محمد مصطفیٰ دے نور دا سایہ صحابہ. صداقت دا نور صدیق، عدالت دا نور فاروق، حیا دا نور عثمان اور شجاعت دا نور علی المرتضی. اللہ اللہ نے قربان داوا. دو رکعتاں پڑھیاں ہلکیاں پڑھیاں نماز تو فارغ ہوئے نہ تشہد اندر بیٹھے جناب خبیب. گھر ذرا دھیان نال سنیں گے. اللہ 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 تے جدوں تشہد اندر بیٹھے نا تے حضرت خبیب دی آنکھاں تو آنسو ڈر لائے. جناب خبیب رون لگ پے. نماز مکمل کیتی. مکے دے چودھری کہن لگے خبیب اسی میں تے انسان ہاں ساڈے اندر بھی انسانیت ہے. اے جدوں تو اینڈ تے پہنچیا ہے تیری آنکھاں تو آنسو نکل پے نے. تیرے آنسو کہ ساڑی انسانیت جاگ گئی ہے. اسی تیرے واسطے ایک پیکج بنایا ہے ایک ڈیل کرنے اب تیرے نال ہدایت عمل تو کر لے تے اسی تینوں چھڑ دیواں گے. ایک نکا جا کام کر لے ایک نکا جا کام کر لے. کی کہندے نے ایک نکا جا کی کہندے نے ایک نکا جا کام کر لے ایک نکا جا کی کہندے سمجھ آ رہی کہ نہیں. ایک نکا جا کام کر لے ایک تیرے واسطے ڈیل بنائی ہے ایک نکا جا کام کر لے. اللہ اللہ توجہ کرنا. حسن چھڑ دیاں گے نہ نبی پاک اتنے آ سکتے نے نہ اسی اتھو جا سکنے ہاں. ایویں گل دی گل ہے بس زبان تے نہیں گل کہنا کہ میری جگہ تے میرے نبی آ جان. بس نہیں گل تو کہہ دے اسی تینوں چھڑ دیاں جے بس انہاں کو کام تو کرنا ہے. جناب خبیب نے نظراں چک کے کافر دی آنکھاں وچ نظراں پائیاں. فرمایا گل سنو تسی مذاق سمجھدے جے میرا تے کمنی والے دی محبت دا ایک ہی گلاں پہ کر دے جے. نکا جا کم تے نکی جی ڈیل تے نکا جا پیکج. ہائے گل سنو کافرو اے تے بڑی بڑی گل ہے. میں تے بھی گوارا نہیں کردا کہ میرے کمنی والے دے پیر وچ ایک کنڈا بھی چب جائے. ایک کنڈے دا چبنا بھی میں گوارا نہیں کردا. لے کے چھریاں دوالے ہو گئے. جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم دے پورے کٹے جا رہے ہیں. آپ نصوری چڑھیا جا رہا ہے. آخری ساما پرندے نے جناب خبیب تے زبان تو شیر پڑھ دینے. عربی دا ایک شیر جڑا سید بخاری وچ بھی لکھیا ہے لستو بالی ہی نو قربن مسلمان الا ای شکن کان للہ مزرائی. یہ عربی دا شیر ہے. نہ عربی مینوں آوے نہ تانوں آوے تے پھر آپ کو پتہ کیویں لگے گا. آپ دا ترجمہ پنجابی وچ کرنے آؤ. سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی فرماتے ہیں اے سبا جاون جو مدینے تے جا کے دیوی سنیا میرا مکے والے اصولی دیتا یار خبیب جو تیرا اس جرم تھی فائدہ من. دیوانہ دیوانہ اس دیوانے نو کہندے نے پروانہ نو کہندے نے اس جرم تھی فائدہ من تے میں کیوں تیرے سنگ لائیاں تے کیوں میں ایک رب پجیندا ایک قصور خطائیاں تے نام خدا تو اے محبوبہ لاکھو خوبے جندوارا تے کت کترا کترا کترن میرا پر میں تیتھی مول نہارا. او یاری لائی خبیب جائی اتے جمد
जावे ते जावे पर ना नक्श मोहब्बत अंदर हरगद आवे। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा, ये इस्लाम का मैदान है, ये मैदान मक्तल है, ये अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान करने वालों की जमीन और दुनिया है। यहाँ एक से बढ़कर एक नजर आएगा, यहाँ एक से बढ़कर एक शहीद नजर आएगा, यहाँ एक से एक बढ़कर दीवाना नजर आएगा जो दीन के लिए तन मन धन की बाजियां लगाते रहे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, आओ तुहाडी मुलाकात को शहीद ना करवा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। पर मैनू लगदा तुसी थक गए हो, थके हो कि नहीं थके? कुछ करके हाथ खड़े करो, पता लगे केड़े केड़े थक गए हैं। प्यार कीता तुहाडे नाल है, प्यार कीता घबराया जाना। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरात ते सी वकार गौर कर दे जाना दरा। आओ तुहाडी मुलाकात ते कोर शहीद ना करवाने आओ। ए कौन है शहीद, ए कौन है शहजादा? ए मेरे पैगंबर दे जिगर दा टुकड़ा है, ए मेरे पैगंबर दे दिल दा करार है, ए मेरे पैगंबर दे दिल दा सुकून है। ए अली मुर्तजा दा बेटा है, ए मां फातिमा दी अखां दा चैन है, ए हसन दा तीर है, ए मेरे पैगंबर दा चैन है। दा नाम हुसैन है, ए दा नाम हुसैन है। अल्लाह अल्लाह हुसैन दी मैं अदा तो सदके, हुसैन दी मैं वफा तो सदके, हुसैन दी मैं अदा तो सदके, हुसैन दी मैं ओ जेड़े भूखे तो मंगदा रहा है, ओ भूखे वाले इला तो सदके, हुसैन दी मैं अदा तो सदके, हुसैन दी मैं वफा तो सवारी जिस दी रसूल बंदे। एक दिन नबी बाग जा रहे ने, हसनैन करीम मैनू चुकया, अगो जनाब उमर फारूक आ गए, वेख के कहंदे ने सोहणिया सवारी बड़ी चंगी है। तो फरमाया उमर सवार भी बड़े चंगे हैं, सवार भी बड़े चंगे ने। नबी के पसीने से फूल बनते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। अरे देख ज़हरा के बेटों की शान कि जिनकी सवारी रसूल बनते हैं। अल्लाह सवारी जिस दी रसूल बंदे, ओ जेड़े आका दे फूल बंदे, ओ फूल आला ते फूल दी मैं फिदा तो सदके, हुसैन दी मैं अदा। अब रम चढ़ता जाता ते कई बंदे नांगड़ लंगोटा कट के साडे दिवाले हो जाते। अब भाभीओ हाँ जी, ओ तुसी आले बैत नूं नहीं जी मानदे, तुसी आले रसूल नूं नहीं जी मानदे, तुसी जनाब अली पाक नूं नहीं मानदे, तुसी हसन हुसैन नूं नहीं मानदे। और तानू किन्ना आख्या सी नहीं मानदे, और तानू किन्ने आख्या नहीं मानदे? हम तो उसको नहीं मानते जो इनको नहीं मानते, हम तो इस तरह इनको मानते हैं। अल्लाह, बल्कि मैं अगले दिन सोच रहा था कि अल्लाह पाक ने मेरे को जिन्ना जनाबे हुसैन ते लिखवाया है ना, इन्ना किसी शख्सियत ने मैं लिखिया ही नहीं। हर साल अल्लाह मेरे को लिखवांदा है, हर साल मैं जनाब हुसैन के लिए कलम उठाता हूँ, हर साल मैं जनाब हुसैन की अजमत लिखता हूँ। अल्लाह ए जेड़े मैं तन्नू सुनाए ना, ये 3 साल पुराने ने, ते पिछले साल में फिर लिखे। अल्लाह पाक ने पिछले साल फिर मेरे को कम लिया, ते मैं फिर लिखे। ते मैं की आख्या अल्लाह ये जन्नती दुलारे नबी जी दे प्यारे, हसनो हुसैन नो अखियां दे तारे, हसनो हुसैन नो अखियां दे तारे। ये दोहां दा ना सोने आका ने रखिया, ये दोहां दा ना सोने आका ने रखिया। इनानू नबी जी ने कंधियां ते जगया, ये भी बात हक इनू याद रख के दोहां दा बाबा सोना दुल्हकार, ये जन्नती दुलार नबी जी
اے پچھلے سال تے ایس پھر میرے کو ہوا ایس سال میں پھر لے اللہ 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 میں تکبیر شان مصطفیٰ مقام صحابہ عظمت اہل بیت شان حسنین کریمین مداح اہل بیت کاری بنیامین عباس صاحب اللہ اللہ صحابہ کاری بنیامین عباس صاحب اللہ اور پچھلے بندے نہیں نفیس رحمان صاحب بول رہے ہیں میں نے پتہ لگا بھی تسی جن جن بھی کٹ دیو انہاں نو کتے جن تے نہیں چپڑ گیا اب پچھلے انو ہے اللہ 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 میں لکھیا ان جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں جنت دے شہزادے ایسے نہیں کو کسی کے لیے لکھتا ایسے نہیں کو کسی کے لیے قلم اٹھاتا دل میں بغض ہو تو قلم کب اٹھتا ہے دل میں نفرت ہو تو منقبت کب لکھی جاتی ہے قلم اس وقت اٹھتا ہے منقبت اس وقت لکھی جاتی ہے اس وقت اشعار کی مالا بنتی ہے جب کسی کے سینے میں کسی کی محبت کا دریا بہتا ہو اور میرے جملے میرے اشعار بول بول کر بتا رہے ہیں کہ اہل حدیث کل بھی علی مولا سے پیار کرتا تھا علی کے بچوں سے پیار کرتا تھا آل رسول سے پیار کرتا تھا آج بھی اہل حدیث پیار کرتا ہے اور قیامت تک اہل حدیث آل بیت سے پیار کرتا رہے گا اللہ اللہ میں قربان دا ہو ہن دور گزر گیا جدو تسی لوکاں نو ایک گل کہہ کے ساڈے تو دور کو چھڈو جی اے تے مندے نہیں ہن لوگ تہاڈے منہ تے مار دے نے کہندے نے جویں او مندے نے ایویں تسی بھی نہیں مانتے اللہ اور تم صرف حسین کو مانتے ہو میں حسین کو بھی مانتا ہوں میں حسین کی بھی مانتا ہوں میں علی کو بھی مانتا ہوں میں علی کی بھی مانتا ہوں میں آل کو بھی مانتا ہوں آل کی بھی مانتا ہوں میں اہل بیت کو بھی مانتا ہوں اہل بیت کی بھی مانتا ہوں اللہ اللہ یہ ایک الگ موضوع ہے اللہ پھر موقع دے گا پھر ادھے گفتگو کریں گے ہم آل کو بھی مانتے ہیں آل کی بھی مانتے گئے اللہ اللہ ان جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں اگو پھر جو کسی نے مننا نہ ہوئے تو دی مرضی ایک بندے نے مننا ہی نہیں اگلے سال ڈیڑھ پہلے نا ایک بندے نے میں نے دسیا انہیں کہا جی ایک میرے نال بندہ کہنے لگا جی تسی آل رسول نہیں ماندے حضرت علی نہیں ماندے وہ کہندا میرے کول تہاڈے کوئی تقریر سی کڈی نال شعر کڈ کے سنائے میں کہا تو کہنا ماندے نہیں تے اب ایک شعر بھی نے تقریر بھی ہے تے وہ سن کے کہندا اے مولوی تہاڈا ہے ہی نہیں اے مولوی تہاڈا ہے ہی نہیں وہ کہندا میں اور سجو کبھی تقریراں کڈ کڈا کے تانوں ثابت کیتا بھی مولوی ساڈا پھر پتہ ہی کہندا ہے اتوں اتوں پڑھدا ہے دسو بھی ہونے دا کی کریے ہے اللہ اللہ پھر بندہ کی کرے ان جنت ایک بندے نے مننا جو نہیں ان جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں نال پیارے ہیں خدا دے حسن و حسین میاں جنت دے شہزادے سنو حضرات دی وقار یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے یہ جلسہ اہل حدیثوں کا ہے یہ منبر اہل حدیثوں کا ہے یہ خطیب اہل حدیثوں کا ہے معززین علاقہ بیٹھے ہوئے سنو میرا عقیدہ جڑا جناب دے سیدنا حضرت حسنین کریم مینوں امام داؤدیاں نمازاں وی گل نے او دے روزے وی گل نے او دے سجدے وی گل نے او ایتھے وی گل تے اگلے جہان وی اگلے جان بھی گلے میں کی آکھیا ہے حسن و حسین میرے آقا جی دے پھول نے جیڑے نہیں من دے او ہر تھاں تے گل نے او جیڑے نہیں من دے او ہر تھاں تے گل نے اے ناس بھی نے ہن سارے اے ناس بھی کون ہوندا ہے حضرت مولانا مرتضی صاحب کو پوچھ لیا جے مولانا عبداللہ شبان صاحب کو پوچھ لیا جے نفیس الرحمان صاحب کو پوچھ لیا جے اے تانوں سمجھا دین کہ کون ہوندا اے ناس بنے نظارے اے نالے بختاں دے نہارے
शाला रोंदे रहन मियां जन्नत दे शहजादे। अल्लाह 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 तुसी मैनू जानदे हो लेकिन मैं तुहानू अपना तारफ भी करवा देवां। मेरे दो तारफ ने अज मैं तुहानू अपने दोवें तारफ करवान लगा। पहला तारफ सुन लो। मेरा नाम दुनियामीन है, मेरे वालिद मोहतरम दा नाम अब्दुल जब्बार है, अगोना दे वालिद मोहतरम दा नाम कुतुबुद्दीन है, अगोना दे वालिद मोहतरम दा नाम लश्कर अली के, अगोना दे वालिद मोहतरम दा नाम महंगा है। एक मेरा तारफ है, एक और मेरा तारफ है, सुन लो। नाम शराबियां ते नाम कबाबियां, शुक्र खुदा दा कि मैं ते वहाबियां, शुक्र खुदा तक मैं ते वहाबियां। अल्लाह के फजलो करम से वो दिन गुजर गए कि जब तुम हमें ताना दिया करते थे। हजरत अल्लामा शहीद के बकौल वो दिन गुजर गए जब लोग अहले हदीसों को वहाबियों को अपनी भेड़ बकरियां समझा करते थे। अल्लाह की जमीन पर अब कोई ऐसा मुल्क मौजूद नहीं है जहां अहले हदीस मौजूद न हो, और पाकिस्तान का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हदीस मौजूद ना हो। और बाहरले मुल्कां विच भी वाबी वाबी पई हुंदी है, पाकिस्तान विच भी वाबी वाबी पई हुंदी है। अल्लाह दे तकबीर अल्लाह 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 अल्लाह। चाचा जी मुर्तदा साहब मैनू पानी दे रहे ने, ना पीना है ना पीन देना है। मैं रोटी भी नहीं खाधी अज, मैं बाद च खावांगा। वो मैं वो जी मिसाल बड़ी हुई है ना, यह भुखा बटेरा बहुता लग गया, वो किसी हद तक सही बड़ी। पहले मैं ना मैनू मेदे दा मसला बन गया तो मैं रोटी ना बाद खान लग पिया। पहले खांदा हुंदा सी तो जेड़े जलसे जाना रोटी लाओ तो जिथे रोटी लेट होनी ना तो उन्हें अगो ही कहना ओ जी अज तुसी भुखे ही तकरीर कर लो, भुखा बटेरा बहुता लड़दा है। ते मैं उन्होंने कहना असीं चंगे भले बंदे हां, सानू बटेरे कदों बनाण दे। लेकिन वो पता भी मिसाल किसी हद तक है, ठीक है। अल्लाह अल्लाह। नाम शराबियां ते नाम कबाबियां, शुक्र खुदा दा कि मैं ते वहाबियां। असहाब भी मेरे चन ने, असहाब भी मेरे चन ने, असहाब भी मेरे चन ने, अहल बैत भी जाने मन ने, अहल बैत भी जाने मन ने। दिल दा चैन मियां जन्नत दे शहजादे, हसन हुसैन मियां जन्नत दे शहजादे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरात दी वकार गौर कर दे जानम दराओ। दोपहर दा टाइम है ते नबी पाक अलैहिस्सलाम सुते पे कैलूला फरमाया। मेरे नबी पाक बेदार हुए, आपके चेहरे ते परेशानी दे आसार ने। घर वाले पूछया सोनिया गमज़दा क्यों जे? आका फरमाते हैं ख्वाब अंदर दिखाया गया है, मकामे नैनवा ते जनाब दरियाए फुरात दे किनारे ते मेरे जिगर दे टुकड़े नूं शहीद कर दिता जाएगा, मेरे हुसैन नूं शहीद कर दिता जाएगा। ते जिबरील अमीन ने मैनूं उस मैदान दी मिट्टी भी लिया के बखाई गए। मैं मिट्टी भी देखी उस मैदान दी जिस मैदान अंदर जनाब हुसैन नूं शहीद कर दिता जाएगा। हजरात दी वकार वक्त गुजरिया, दौर गुजरिया, सैयदना हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला दा दौर आया। हजरत अली मुर्तजा दरियाए फुरात दे किनारे तो पे गुजरदे ने, हैं जो मकाम नैनवा बरमो कीता ते मकाम मुमन्नम करके फरमाते ने इस बेरिया अबा अब्दुल्ला, इस बेरिया अबा अब्दुल्ला। अबू अब्दुल्ला कुनियत है जनाब हुसैन की, जनाब हुसैन की कुनियत अबू अब्दुल्ला। हद वाक़या करबला पेश नहीं आया ते हजरत अली की कह रहे ने इस बेरिया अबा अब्दुल्ला। हज जनाब हुसैन करबला विच नहीं गए ते जनाब अली की कह रहे ने इस बेरिया अबा अब्दुल्ला। अल्लाह अल्लाह हजे कई साल जाने वाक़या करबला अंदर, लेकिन जनाब अली की कह रहे ने इस बेरिया अबा अब्दुल्ला की माना
ہے میرا بیٹا حسین میدان کربلا وچ تیرے تے جڑے دکھان میں تیرا بابا تینو نصیحت پیا کرنا وا صبر کرنا ہے میرا بچہ صبر کرنا ہے وہ یارو آئی تے گل جڑی سی سمجھانا چاہنے ہیں لوکاں نوں حضرت علی صبر والے میرا دین صبر والا میرا قرآن صبر والا میرا نبی صبر والا میرا علی صبر والا میرا حسن صبر والا میرا حسین صبر والا میرے حسین کی بیٹیاں صبر والی میرے حسین کا خاندان صبر والا نام صبر مندوں کا لیتے ہو چہرے پہ تھپڑ مارتے ہو نام بہادروں کا لیتے ہو سینے پہ چھریاں مارتے ہو نام بہادروں کا لیتے ہو سینے پہ تھپڑ مارتے ہو میرا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا دین اسلام نے چھریاں مارنے کی اجازت نہیں دین اسلام نے چہرے پہ تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں دین اسلام نے سینے پہ تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں میرا دین صبر والا ہے صبر دی تلقین کردہ ہے میرا دین ہے اس واسطے حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو جواب دیتے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ گویا وہ حسین اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات جی وقار سن 60 ہجری آیا سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاریخ دمشق کی روایت ہے سیر والاں من نبلا کی روایت ہے سند کے اعتبار سے روایت بالکل درست ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں یہاں رک کر میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں سنو میرے دوستو سنو میری جماعت کے خطیبوں سنو جمعہ پڑھانے والے میرے بھائیوں ہاں کیا کربلا ایک تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں بعد لوگوں کا یہ موقف ہے ان سے پوچھا جائے منہ پر کے کہندے نے واقعہ کربلا تے بیان ہونا ہی نہیں چاہیے کیوں بھائی کی تکلیف ہے کیوں نہیں ہونا چاہیے کس لیے نہیں ہونا چاہیے ہوا نہیں ہے پیش آیا نہیں ہے میرا حسین شہید ہوا نہیں ہے میرے حسین کے بچے کٹے نہیں ہیں میرے حسین کی بیٹیاں کٹی نہیں ہیں میرے حسین کا خاندان کٹا نہیں ہے جب کٹا ہے تو پھر بیان کیوں نہیں کیا جا سکتا اگر شہادت عمر بیان کی جا سکتی ہے شہادت عثمان بیان کی جا سکتی ہے تو شہادت حسین کیوں نہیں بیان کی جا سکتی ہاں میں بیان کرتا ہوں ہر سال کرتا ہوں ہر سال مجھ پہ فتوے لگتے ہیں میں فتوے لگاتا رہوں گا اور قیامت تک جب تک میری زندگی ہے میں جناب حسین کا تذکرہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ ایک ہی گل میں بیان نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے ہوا نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے جھوٹ نہ بولو جھوٹیاں روایتاں بیان نہ کرو جو سندن صحیح ثابت ہے وہ بیان ہوگی اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا ایک تے ایک گل کیوں جی گلاں تے پھر کرنیاں پیندی پھر ایک اور گل کئی اے رولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اوتھے کرسی واسطے گئے اے جی سرداری لے بھئی اے جڑا آکھے نا جی سرداری لین گئے سن او دا منہ ادھر میرے ال کروا کے تو انہوں اے پوچھو اور گل سن او جنہوں اللہ نے جنت دا سردار بنا دیتا انہیں کوفے دی سرداری دا کی کرنا ہے جس کو اللہ جنت کا سردار بنا رہا ہے تو کہہ رہا سرداری کے لیے گیا چار تاریخ دیاں کتاباں پڑھ لینیاں تے جناب حسین پہ بات کرتے ہو جناب حسین ہے صحابی رسول ہے اور یہ قانون ہے کہ صحابی پر جرا جائز ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا وہ روایات جو تاریخ مستند کتابوں سے سندن ثابت ہے کرو بیان کھل کے اللہ 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 کسی ضعیف روایت کو بیان نہ کرو جھوٹی باتوں کو بیان نہ کرو میرے حسین دی شہادت بات دے جھوٹ دی لوڑی کوئی نہیں سچی بڑھائے سچ بیان کرو نا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہیلی کر کے میں ستا پیا میں آرام کر داتیاں تے خواب آیا میں خواب اندر کی ویکھے آئے نبی پاک علیہ السلام غم زدہ تے پریشان نے تے نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ وچ ایک شیشی گئے وہ دے وچ کچھ خون ہے تے میں عرض کیتی سونیا غم زدہ لگ دے پیو
پریشان لگ دے پہ وجہ کی گئے آقا فرماتے نے ہونا کی ہے میدان کربلا وچ میرے حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے میرے جگر دے ٹکڑے نو شہید کر دیتا گیا ہے ہاذا دم الحسین ہے اے میرے حسین دا خون ہے اے میرے حسین دا خون ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے نے میں وہ دن بھی نوٹ کر لیا میں وہ تاریخ بھی نوٹ کر لئی پھر میں وہ وقت بھی نوٹ کر لیا فرماتے نے پھر میرے تک جدو جناب حسین دی شہادت دی خبر آئی دن بھی وہ نکلیا وقت بھی وہ نکلیا تے تاریخ بھی وہ نکلی اللہ اللہ نے قربان جاواں یہ ہے شہادت میرے حسین کی جب سیدنا حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی میری تواڈی ماں تک خبر پہنچی کہ میدان کربلا وچ میرے حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے میری تواڈی ماں ام سلمہ غش کھا کے گر گئیاں آپ تے ہوش ہو گئیاں تے جدوں آپ نو ہوش آیا تے آپ فرماندیاں نے مالا اللہ بیوتہم نارا وقبورہم نارا اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے اللہ پاک انہاں دے گھراں نو اگ نال بھر دے جنہاں میرے حسین نو شہید کیتا ہے جنہاں میرے حسین دے خاندان نو شہید کیتا ہے اے گل سنو دوستو ایک مظلومانہ شہادت ہے جناب حسین رضی اللہ تعالی دیکھو نا ایک دی بڑی مظلومیت ہے میرے حسین سفر وچ نے مسافر نے میرے حسین ہے تے میرے حسین دا پورا خاندان ہے اللہ نہ کرے لاکھ وار اللہ نہ کرے اج جو کسی گھر وچ 5 بندے قتل ہو جان 5 بندے 5 ڈیڈ باڈیاں 5 قتل 5 مرڈر 5 جنازے تے 5 میتاں دسو نا اس گھر دا کی بنے گا کیڑا عجیب سما ہوئے گا جس گھر وچوں 5 میتاں نکلدیاں ہونگیاں اور دسو نا اس گھرانے دا کی بنیا ہوئے گا جس گھرانے دے 72 لاشیں قبری اٹھے ہون گے جس خاندان دے 72 لاشیں اٹھے ہون گے تے خاندان بھی کوئی عام نہیں میرے نبی دا خاندان آل بیت دا خاندان آل رسول میرے پیغمبر دے قیمتی پھول نے یقیناً مظلومانہ شہادت جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی دے اللہ نے قربان جاواں آخری چند جملے جناب حسین دی ترجمانی جو آپ نے کوفے والیاں بل کی تھی وہ میں بیان کرا گل مکاواں کسے لکھن والے نے جو لکھیا ہے مجھے جناب حسین کوفے والوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں حضرت حسین کی شہادت یہ کوفے والوں کی بے وفائی کی وجہ سے ہوئی ہے یہ کوفے والے ذمہ دار ہیں عراق کے لوگ ذمہ دار ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرمایا کر دیتا وہ عراقیو مچھر دا مسئلہ پوچھ دیو تے نبی پاک دے نواسے نو تسی شہید کر دیتا ہے اللہ نے قربان داوا مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں ہے بابا علی امام میری فاطمہ ہے میں بائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو نواس محمد بنایا گیا ہو ہاں جو جھکتا تھا سر باب رگاہ الہ میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہو مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں اللہ اللہ میری گفتگو دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نادرن والا قرآن تے میرا سلام فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ
یقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. جو اس میدان میں اتر گئے وہ کامیاب ہو گئے، اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے، حوروں کے جمال کے حقدار بن گئے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. محترم اقبال بٹی صاحب کے خاندان کے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. اور جو بچہ صحتیاب ہوا نوجوان اللہ پاک اس کو کامل صحت، عبداللہ بچے کا نام نوجوان کا، اللہ پاک اسے کامل صحت دے اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. بلکہ میرا تے اے دل کردہ میں دعا کرا اللہ پاک انہوں حافظ قرآن بنائے، اللہ پاک انہوں عالم دین بنائے. میں انہوں دے والد صاحب کی گزارش کرانگا اللہ نے انہوں صحت دیتی ہے انہیں بچہ اللہ دے رسے جی وقف کر دیا ہے. اللہ پاک دی بارگاہ میں در دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق. بھئی حباب تشریف رکھو، آپ دعا کریں گے تے اپنی دعا دے دوران انشاءاللہ اپنے میزبان کھانا لگا دیں گے تے پھر تسی اٹھنا ہے پھر جانا ہے. وہ نہ پڑے تھے وہ میں تھک گیا ہے مڑ سے کوئی نہیں. پھر بھئی اٹھنا کسی نے نہیں، میں دعا کروں گا کوئی بچہ کوئی بڑا اٹھے نہ تاکہ میزبان اپنے پریشان ہوں کو پورا انتظام کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء ونعوذ بك من الهم والحزن والجبن والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة هي لك رضا قضيتها يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں سے درگزر فرما. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. ایک بچہ اس کا آپریشن ہونے والا ہے دعا کریں اللہ پاک اس کو بھی صحت عطا فرما. یا اللہ اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما. ہمارے محترم چاچا جی دعا کریں اللہ نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے دیے ہوئے ہاتھ پھیلا کر تیری دی آن سے تجھ سے مانگتے ہیں اللہ ہمارے محترم کو اولاد عطا فرما. اللہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے تیرے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا. اللہ ہمارے محترم کو نرینہ اولاد عطا فرما. میرے مولا کریم اور کو میری بہنہ بے اولاد اللہ اس کو بھی اولاد عطا فرما. اللہ کو مقروض ہے قرضے دور کر دے، اللہ کو پریشان ہے پریشانیاں دور کر دے، اللہ کو دکھی دل لے کر آئے دکھ دور فرما دے. میرے مولا کریم آج کے پروگرام کا اہتمام کروانے والے احباب کی محنتیں کوششیں کاشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم اس مسجد کو اس کے خطیب کو امام کو مامنین کو منتظمین کو بانیان کو ہمارے آج کے میزبان کو اللہ سب کو برکتیں عطا فرما. مولا کریم جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اگر وہ کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت سے درگزر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.